السلام علیکم ناظرین، پروگرام اوپینین میں علی قاضی میں بلی کار یاسر احمد ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کرتا سینئر تجزیہ کار علی قاضی صاحب. ویلکم علی صاحب. تھینک یو یاسر. علی صاحب، عمران خان जे मथां जेको साइफ़र केस आहे, शामूद कुरैशी साहिब जे मथां जेको साइफ़र केस हले थो पियो, उन में अॼु हिकिड़ी त चइजे त हिकिड़ी पेशरफ़्त नज़र आई जंहिंमें चयो वियो आहे त 17 अक्टूबर ते खान साहब ऐं शामूद कुरैशी साहब ते ॿिन्ही ते जेको आहे फ़र्द जुर्म आयद करणु. न इहा त ख़ैर ठीकु आहे, इहो कोर्ट प्रोसीजर आहे, अदालती इहो प्रोसीजर हूंदो आहे. लेकिन ॿी ॻाल्हि जेका ॿाहिरि जेल मां ख़बर, छाकाणि ही असल ॻाल्हि इहा आहे त ही वरी इन कैमरा ट्रायल थिए पियो बंदि जेल. हाणे इहो सवाइ जेके हिकिड़ा दहशतगर्दी जा केस हूंदा आहिनि उहो त ठीकु आहे, ईअं हलंदा आहिनि. लेकिन हीअ मुंहिंजे ख़्याल आहे कि डिघे अरसे खां पोइ पाकिस्तान जी तारीख़ में डिघे अरसे खां पोइ कंहिं सियासतदान जे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम चाहे छा बि हुजे, पर डिघे अरसे खां पोइ इहो ही हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी जे लाइ ही जेके हैदराबाद जेल वारो वली खान वारनि ते हिननि ते डिघे अरसे खां पोइ को जेल में सियासतदाननि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो केस हले पियो ऐं उहो बि इन कैमरा आहे. पोइ चवनि था हुते को जज साहिब सां शामूद कुरैशी इमरान ख़ान जी को थोरी थियो बि मामिलो जेके वकीलनि ॿाहिरि अची ॿुधायो आहे. सो हिन सां वेतर ॾिसो न, ॻाल्हि इहा हूंदी आहे जॾहिं ओपन ट्रायल हूंदो आहे त शयूं चिटियूं हूंदियूं आहिनि, को बि हुन में का मतिलबु पोइ अफ़वाह साज़ी जो ऐं कंहिं शक शुबे जी गुंजाइश घटि हूंदी आहे. पर जॾहिं तव्हां हुनखे बंदि करे छॾियो था, कारे कपिड़े में वेढ़े छॾियो था, त पोइ ॿाहिरि जेके शयूं अचनि पियूं उहो पोइ जीअं वणे हलनि, पोइ हुन सही छा आहे ग़लति छा आहे उनजी का ख़बर नथी पए. ऐं हिन सां जेको ट्रांसपेरेंसी आहे, शफ़ाफ़ियत आहे लीगल प्रोसेस जी, उहो मशकूक थिए थी. पर हाणे जवाज़ इहो आहे त सही साइफ़र आहे, त साइफ़र सां असांजे जेके सिफ़ारती तालुकात आहिनि ख़राबु न थी वञनि. उहो त साइफ़र पहिरीं हवा में लुॾाईंदे वठंदो इमरान ख़ान इंसान, सभिनी खे ख़बर आहे साइफ़र में छा हो. हाणे त सभिनी ख़बर आहे. ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त पर सिर्फ़ु इहो केस न, मुंहिंजे ख़्याल में बाक़ी केस बि इमरान ख़ान जा जेल में ई हलंदा. माना इमरान ख़ान साहिब खे जेको आहे उहो ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे. अच्छा भई, हिकु इंट्रस्टिंग ॻाल्हि आहे, हिकिड़ी तरफ़ सुप्रीम कोर्ट में जेको आहे उहो लाइव ब्रीफिंग हले थी पई, ॿिए तरफ़ कुझु केसिस जी जेका आहे उहा सफ़ा इन कैमरा ब्रीफिंग हले थी पई. एग्ज़ैक्टली इहो मुंहिंजे ज़हन में बि आयो. उहो बि मुंहिंजे ख़्याल आहे त इहो तारीख़ में पहिरियों दफ़ो थिए पियो त फुल कोर्ट जी जेका कार्रवाई आहे उहा लाइव हले पई. उनमें बि हाणे ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़े जज साहिब खे अगरि तव्हां कैमरा ते रखो पिया लाइव ऐं हिकिड़े वकील साहिब खे बि, ज़ाहिर आहे कैमरा जी पंहिंजी कशिश आहे त वकील साहिब बि, चलो मां जज साहिबान लाइ त नथो चवां, पर वकील साहिब खे बि शौक़ु थी थो न थोरो वधीक वक़्तु कैमरा ते रहे, वधीक ॻाल्हाए. छाकाणि त ॾिसो न, वकील साहिबान जी त सॼी दुनिया मुल्क में मशहूरी बि थिए थी त वाह जो ॻाल्हाईं सही, हीअं ॻाल्हाईं, हूं ॻाल्हाईं. हाणे सॼी जेका ही प्रोसीडिंग आहे, ही सॼी कार्रवाई जेका सुप्रीम कोर्ट में ख़ैर सां हले थी, इन जो 90% जेका हिन जी कार्रवाई आहे, 95% अंग्रेज़ी में थिए पई. मूंखे ॿुधायो पाकिस्तान में छा 95% माण्हुनि खे अंग्रेज़ी अचे थी? त ही 5% लाइ सभु न्यूज़ चैनल्स ते लाइव हले थो. ऐं हिन सां हासिलु छा थो थिए? सिर्फ़ु हासिलु शायदि इहो थिए पियो त जज साहिबान जो जेको मौक़ुफ़ आहे, जेके रिमार्क्स आहिनि उहे काफ़ी चिटा थी साम्हूं अचनि पिया त कहिड़ो साईं कहिड़ा रिमार्क्स ॾिए पियो या कहिड़ो ख़्यालु रखे. जी हा, सॼो क्लियर थिए थो. अच्छा, हाणे वापसि अचो, अगरि पंहिंजी सियासी सूरत हाल ते इमरान ख़ान साहिब खे अगरि साइफ़र ट्रायल में ज़ाहिर अॼु हुन जा वकील इहा बि ॻाल्हि कनि पिया त ही वॉज़ फ्रस्ट्रेटेड आहे. हुन में अंदरि हिकिड़ी इमरान ख़ान साहिब खे कावड़ जो हिकिड़ो हुयो त भई न, मतिलबु को रिलीफ न आहे, अहिड़ी का ॻाल्हि थिए. ॿियो वरी इहे ॻाल्हि बि ॿाहिरि आयूं त वकील साहिबान इहो बि चयो त हुनखे नंढिड़ो कमिरो ॾिनो वियो आहे, कमरे में घुमण जी गुंजाइश कोन्हे. इहो इमरान ख़ान साहिब पाण चयो आहे हुते जज साहिब खे त मुंहिंजो कमिरो जो पोइ वरी इजाज़त बि ॾिनी वई आहे त कमिरो वधाए ॾिनो वञे. पर इहे सभु ॻाल्हियूं बि अगरि रखजनि त इन सां जेल में हलिया विया, ठीकु आहे सभु कुझु, पोइ इहे छा हल आहे, इहो छा आहे? न हल आहे या न आहे इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो. लेकिन बहरहाल हिकिड़ी कठिन ऐं हिकिड़ी तकलीफ़दा प्रोसेस त आहे त भई हिकिड़े माण्हू खे हिकिड़ी सफ़ा 6x6 जी कोठड़ी में अगरि बंदि करे छॾींदो त उहो चुरी बि न सघे. बहरहाल तकलीफ़ त हूंदी. ऐं ज़ाहिर आहे हुन में को दरियूं ऐं को रोशनदान त कोन हूंदा, मतिलबु हिकिड़े बंदि हुन में घुट बि हूंदी. ख़ैर जेको बि सिचुएशन आहे, सो हिकिड़ो. लेकिन अगरि पोइ जीअं बकौल मुबैना तौर ते संदसि वकील चवनि था त ख़ान साहिब खे चिड़ बि आई पिए, माना अञा
ख़ान साहब अंदरां टुटो न आहे, माण्हू कावड़ त उहो कंदो आहे जंहिंखे अञा बि कावड़ ईंदी हुजे, जेको माण्हू सफ़ा टुटी वेंदो आहे, सफ़ा ज़हनी तरह ऐं जिस्मानी तरह सोली सिंधी भाई माण्हू टुटी पियो, गिव अप करे छॾियो, त उहो पोइ कावड़ न कंदो आहे। जी हा, वल साहब माना पोइ हुनजी सिस्टर जेके आहिनि ॾाढी बि अलीमा ख़ान साहिबा, उहे त ॿार अची चवणु लॻियूं त भई इमरान ख़ान जेको आहे उहो न टुटंदो, मुंहिंजो उन्हनि खे पैगाम आहे त पोइ हिते हटी वञो, न टुटंदो इमरान ख़ान साहिबु। ख़ैर हाणे मुंहिंजे ख़्याल डेयर करणु जेके चइबो आहे त हिकिड़ी थ्रेट करणु या हिकिड़ी जोश ॾियारण जी अलाए छो मोहतरमा खे बि ज़रूरत आहे, अॻियां रियासत आहे, बहरहाल ख़ान साहिबु छा बि हुजे इंसानु आहे, शयुनि खे आऊं इहो सम्झां थो त ॾिसो अगरि हीउ किसो डिघो हलियो त हीउ डिघो न हली सघंदो, मतिलबु आउं सिर्फ़ु इहा गुज़ारिश कयां पियो, आउं सम्झां थो त ईदर वे टुटी पवंदो, यानी ईदर वे ईअं टुटी पवंदो किसो, या त ख़ान सां को ॻाल्हियूं थी वेंदियूं ऐं ख़ान बि ॻाल्हियूं कंदो ऐं लचक ॾेखारींदो, जे न त पोइ एतिरो डिघो हलाइबो न, एतिरो डिघो किसो न हलंदो आहे असांजे जहिड़े मुल्कनि में। पोइ सभु माना पोइ जल्दी जल्दी फ़ैसिलो जीअं नवाज़ शरीफ़ साहिब जो 2016 में कुझु जीअं किसो थियो, यासिर पाण कीअं अॻु थी करे सघूं था त केरु फ़ैसिलो कॾहिं न ईंदो, ऐं तव्हांखे हिकिड़ी जनरल ॻाल्हि करे सघां थो, ऐं फ़ैसिले खां पोइ बि त जेल में ई रहणो आहे, सो मसइलो हल त न थियो, एग्ज़ैक्टली मसइले जो हल त कुझु ॿिया निकिरंदा आहिनि। माना पोइ उहो चइजे त जेका शुरू में डिमांड्स अचनि पियूं पयूं त सिचुएशन जेका आहे उहा नवाज़ शरीफ़ साहिबु आहे हुनजी साॻी हुजे, अहिड़ी का सिचुएशन ई वापसि अची बीहे थी। हाणे आउं छा अर्ज़ु कयां त नवाज़ शरीफ़ साहिब जी या मरीम नवाज़ साहिबा जी त ख़्वाहिश हुई त ओढ़ो ई कजे, हिन सां बि जहिड़ो हिन कयो न कयो, बाक़ी हिन जे दौर में जेको नवाज़ शरीफ़ सां थियो, ख़ान जे दौर में, ख़ान खां पहिरीं थी वियो, छाकाणि त जॾहिं मुझे क्यों निकाला ऐं सॼा केसिस थिया त हुन महिल त ख़ान पावर में न हो, पर ज़ाहिर ख़ान जी जेका टीम इस्टाब्लिशमेंट में हुई या जेका सॼी टीम, ख़ान जी टीम न हुई पर जेका टीम जंहिंमें ख़ान बि शामिल हो उहा हुई, उन्हनि जे लाइ त नवाज़ शरीफ़ साहिबु पंहिंजो बयानियो वापसि वठी छॾियो आहे, पर उहो असां चवंदा आहियूं त ॾाढे सां माण्हू सां हरू भरू अटकंदा कोन्हनि ऐं हीणे खे छॾींदा कोन्हनि, त हुननि ते त हुननि लाइ ॻाल्हाइणु थोरो ॾुखियो आहे नवाज़ शरीफ़ लाइ, बाक़ी ख़ान लाइ ॻाल्हाइणु सवलो। लेकिन इसी पॉइंट इज़ के न हिन जेको जीअं सभु शयूं मुल्क जी सिचुएशन बि मटिजे पई, मईशत जी सिचुएशन बि आहे, इंटरनेशनल सिनेरियो बि तव्हां ॾिसो त ही फ़लस्तीन ऐं जेको मिडल ईस्ट में थिए पियो, इन सभिनी शयुनि जा असरात त असां हिन ई ग्लोबल हिन में रहूं था, इन जा असरात त पवनि था, असांखे किथे न किथे त मुल्क में हिकिड़ी को ठापोर ऐं को सियासी हमानगी आणण जी ज़रूरत आहे। अच्छा पोइ जेका पंहिंजी ॻाल्हि जेका माना इन ते ई अगरि जे ॻाल्हि तव्हां कई जीअं इसराइल आहे हुनजी अच्छा कॉलर वठी हेॾो पहुचो था, ज़फ़र नक़वी हैदराबाद मां। जी नक़वी साहब क्या कहना चाहेंगे? बरादरान यासिर, मोहतरम अली काजी भाई, अस्सलाम वालेकुम, मौला आपको सलामत रखे। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, फितरत इंसान की कि जब मजलूम को जालिम पे फतह होते हुए देखता है तो खुशी मसरत से हमकनार होता है और हैरत का शिकार भी होता है कि नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हो गया। वैसे तो अल्लाह का वादा है कि जालिम को दायमी फना है, मगर सैकड़ों साल तक जुल्म कायम रहता है। अंबिया रसूल जो अल्लाह ने जुल्म और जौर के खात में अदल के क़याम के लिए भेजे, वो भी जालिम के जुल्म और शर से नहीं बच सके। मगर काजी साहब, हमेशा अल्लाह ने जालिम पर अपना अजाब नाजिल किया। ऐसा ही कुछ इस वक्त फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की इसराइल पे हमले, इसकी बड़ी तादाद में अफवाज जर्नल्स के जहन्नुम वासिल होने, जिस जमीन से पिछले 75 साल से सिर्फ फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की चीखें, बेबसी और फरियाद की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ जालिम इसराइल की चीखें सुनाई दे रही। पूरी दुनिया के मजलूम इस वक्त मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। क्या हमें सिंध के लोगों को सिर्फ एक दिन के लिए काजी साहब अपने जाती मसाइल पूछने के बजाय मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए और मजलूम आवाम से यकजहती का इजहार नहीं करना चाहिए? जैसा कि सिंध की तारीख रही है कि सिंधियों ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है। सिंध को ये फख्र है और हमें भी सिंध के बेटे की हैसियत से फख्र है कि हमने जालिम के आगे कभी सरेंडर नहीं किया। काजी साहब थोड़ा सा प्लीज मेरी मदद कीजिए, रोशनी डालिए। सदा थैंक यू सर। नकवी साहब, जो ग्राउंड रियलिटी है, एक तो है कि हम एक चीज़ों को अपनी ज़ाहिर है हमारे अपने जज्बात हैं, हम ये देखते आए हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता रहा है
اور یعنی یہ 2 فلسطینی شہید ہو گئے، 5 فلسطینی شہید ہو گئے، 4 بچے فلسطینی بچے شہید ہو گئے. یہ تو روز کی خبر تھی. کافی سالوں سے جب اخبار اٹھائیں کہیں نہ کہیں فرنٹ پیج پہ، بیک پیج پہ، اندر کہیں نہ کہیں خبر ہوتی تھی کہ فلسطینیوں پر پھر حملہ انہوں نے کیا ہے. سیٹلمنٹس یہودی جو جوش سیٹلمنٹس بڑھائیں گی. لیکن یہ بالکل ایک غیر معمولی حملہ یا جو بھی اٹیک کیا ہے حماس نے، اور اس پہ پھر بہت ساری بحث ہے کہ کیا اسرائیلی، کچھ لوگ اس میں کانسپریسی تھیوریز ڈھونڈتے ہیں کہ مختلف تھیوریز ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے، کس کی مرضی سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی انف از انف کر کے، اور یہ ایک آرگینک معاملہ تھا، خودرو معاملہ تھا، جو بھی تھا، لیکن یہ ایک فیلئر تھا اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کا. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں سے تو ہوا، اور جنگ شروع کرنا تو ٹھیک ہے، جنگ میں پہلا ایک حملہ ایک فتح لینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جنگ تو پھر بات یہ ہے کہ ایک دن کی معاملہ تو نہیں ہوتا. تو ان کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہاں جو ہو رہی ہیں، اور اب جب وہ اسرائیل جس طرح سے بلڈنگز تباہ کر رہا ہے غزہ میں، اور یعنی اب اس نے جو آج میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیلی گورنمنٹ کے غزہ کی پٹی خالی کر دیں. اب میرے خیال 2.3 یا 2 یعنی 25 لاکھ کے قریب، 23-25 لاکھ کے قریب لوگ اس میں علاقے میں رہ رہے ہیں. اب 20-25 لاکھ آدمی ظاہر خالی تو نہیں کریں گے، کہاں جائیں گے؟ اور اگر اس نے کارپیٹ بامبنگ کی، مجھے جو خدشہ ہے کہ وہ پھر بلا تفریق جیسے ابھی بھی کر رہا ہے، وہ حماس کے نام پر جو ایک شہریوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں غزہ میں، فلسطینیوں کی، تو اب اگر اس پہ کارپیٹ بامبنگ کی، کیونکہ ان کے لیے یہ 9/11 ہو گیا ہے، اسرائیل کی متھ ٹوٹ گئی ہے، اسرائیل کا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اس کی اتنی بڑی سزا دینے کا سوچیں گے. جیسے امریکہ میں 9/11 ہوا تھا، تو یہ اس کو اپنے لیے 9/11 تصور کر رہے ہیں. تو اس کا ریاکشن مجھے صرف یہ ہے کہ اس سے بے تحاشا فلسطینی کا جو ہے وہ ظلم ہوگا اور نقصان ہوگا. ابھی تک کوئی سامنے نہیں آ رہا. امریکہ کھل کر ظاہر ہے ایز یوزول اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ گیم تو ہے نا. دیکھیں نا، اب اسرائیل کہتا ہے کہ ذرا ہم یہاں سے نپٹ لیں، پھر ہم ایران کے ساتھ نپٹیں گے. اب ایران کے ساتھ نپٹنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایران کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اور جو اس ساری پٹی میں ایران کا جو انفلوئنس ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ لبنان ہو، تو ظاہر ایک اثر تو رکھتے ہیں نا. ایران کا ایک اپنی یمن ہو، ادھر ایک اسرائیلی ایرانی انفلوئنس ہے. تو کیا ہوگا اگر اسرائیل نے کوئی ڈائریکٹ انگیج کیا ایران کو، تو خود اس خطے میں بھی تو کوئی امن نہیں رہے گا نا. ظاہر ہے ایران صرف اپنی سوئل سے تو نہیں لڑے گا. ظاہر ہے پھر امریکہ اس طرف کھڑا ہوگا تو چائنا اور رشیا کہاں کھڑے ہوں گے؟ جی ہاں، ظاہری طرح رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کیا ہوگا پھر؟ آل آؤٹ وار بنا بن فرنٹ نہ ہوگا. تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس میں سے کوئی اس کو کہیں یہ مزید ایسکیلیٹ نہ ہو. یہ لوکل فلسطینیوں کے لیے بھی، میں کوئی یہاں دیکھیں نا، ایک تو بڑا آسان ہے نا کہ ایک نعرہ مارا جائے، نہیں جی بس حق کی فتح ہوگی اور بس نیست و نابود ہو جائیں گے، اسرائیل کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. وہ کیڑے تو مطلب اللہ کرنے والا سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ ایک جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، اس میں مجھے اب فلسطینیوں کے لیے ایک خوف سا پیدا ہوا ہے کہ اب وہ جس طرح سے ایک ظلم و جبر کی ایک تاریخ لکھی جائے گی، جس کو وہ یہ جسٹیفائی کریں گے اس اٹیک سے. لیکن اس سے بہرحال اس خطے میں بھی اور ساری دنیا میں ایک اتھل پتھل ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا جو پیس ٹاک ہونے جا رہے تھے، یہ سب متاثر ہوگا. خود جن ملکوں نے، عرب ملکوں نے، UAE وغیرہ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے لیے سچویشن ہوگی. OIC نے فلسطین کے لیے حق میں بیان دیا. سچویشن ہے، اس میں ہم اس کو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے طور پہ بھی دیکھیں، اور اس کے جو مضمرات اور اس کے جو اثرات، ظاہر اگر خدا نخواستہ ایران تک اسرائیل نے کوئی ایسا ایڈونچر کیا تو ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے. پھر کیا یہ ساری دنیا اب
اسرائیل بیچ میں جو اس کی لوکیشن ہے اس کے چاروں طرف، لیکن بہرحال چاروں طرف ایسے ملک ہیں، جارڈن جیسے ملک ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کچھ نہ جائے، ایجپٹ جیسے ملک ہیں بس ایک دفعہ ہم نے جنگ لڑ لی اب تو ہمیں $1 بلین مل جاتا ہے امریکہ سے تو ہم اسرائیل سے ہمارا کچھ نہ جائے، ترکیہ، یہ سب بہرحال ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن امید کی جائے کہ یہ ڈی ایسکیلیٹ ہو، یعنی ایسکیلیٹ زیادہ بڑھے نہ. اچھا مانا ہوں پرڈکٹیبلٹی سائز اگر جی ॾिसजे त माना ठीकु आहे डीएस्केलेट त थिए अला करे पर फीज़िबल नज़र अचे थो न त अमेरिका लाइ त हुन जॾहिं बि मुश्किल में पियो आहे त किथे न किथे वॉर त लॻी आहे. अमेरिका जॾहिं बि मुश्किल में पियो आहे त वॉर लॻी आहे. त अमेरिका छो मुश्किल में? हेजमनी हिन वक़्तु टुटे पई सॼी मिडल ईस्ट में. लेकिन ॾिसो इहा जंग अगरि ख़ुदा नख़्वास्ता वधी त हिन में अमेरिका कमज़ोर थींदो, हिन में अमेरिका मज़बूत न थींदो. इहो आउं ईअं सम्झां थो छाकाणि त इहो वरी प्रॉक्सी वॉर थींदी न, सिधा त कोन वणंदा. जी हा, उहो त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे. त ईरान खे अगरि रशिया ऐं चाइना ऑल आउट अची विया त उहो यूक्रेन किथे वियो, उहो सॼा मामलात किथे हलिया वेंदा, पोइ सॼो फोकस हिते ईंदो. ऐं मिडल ईस्ट मां मतिलबु ॾुखियो थी वेंदो जेको अमेरिकन इन्फ्लुएंस मेंटेन करणु. जी हा, उहो हाणे ई टुटे थो, छाकाणि त उहो मुस्लमान ऐं हू सॼो किसो अची वेंदो. जी हा, हूअं ई टुटे थो पियो इहो आहिस्ता आहिस्ता. अब्दुल हकीम घुमण टिकराटू मां. जी घुमण साहब छा चवणु चाहींदा? असांजे अली काज़ी साहिब खे सलाम. असांजो इहो सुवालु आहे त कल्ह फ़लस्तीन में 250 फ़लस्तीनी शहीद थिया, मरीम नवाज़ राति लाहौर में आतिशबाज़ी कराई जी, ऐं उते जेका जलसो हुयो त जहिड़ो की शादी वारो माहौल हुजे, मानी खाधो पीतो हरी भरू माण्हुनि खे पैसनि जी वापसूं हेॾा होॾा जी हेॾा मुस्लमान हेॾो क़तलेआम थियो, हुन ते हिकिड़ो लफ़्ज़ मरीम नवाज़ फ़लस्तीनी आवाम लाइ कोन ॻाल्हायो. जी साईं. छा पिया चवनि? चवनि त मरीम नवाज़ हिकिड़ो लफ़्ज़ बि जेको आहे कल्ह जलसे में फ़लस्तीन जे अवाम लाइ न ॻाल्हायो. माना हेॾा त आतिशबाज़ी करायईं, मानियूं वानियूं करायईं. हा ज़रल ॼाणी त ज़ाहिर आहे क्रिटिसिज़म त थींदो, तनक़ीद त थींदी. ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़ो हिन मां ॾिसो न केरु कंहिंखे सही सम्झे थो ऐं ग़लति सम्झे थो, ही जुदा बहस आहे. मिसाल थी सघे थो हिकिड़ो को यूरोपियन माण्हू हुजे उहो इज़राइल खे सही सम्झंदो, मिसाल सही सम्झंदो हुजे, पर जॾहिं ॻाल्हि थींदी त ज़ुल्म केरु सहंदो आयो आहे त ज़ाहिर आहे अगरि केरु बि माण्हू ईमानदारी सां इन जो तज़ियो वठंदो त उहे फ़लस्तीनी भोॻींदा आया आहिनि. जीअं हुननि खे न मतिलबु खाइण पीअण लाइ बि हू मुहताज आहिनि. अॼु बि उहे ई फ़लस्तीनी रोज़ बॉर्डर क्रॉस करे वञी इज़राइलियुनि जे घरनि में कमु कनि था. सोरे सोरे अची कुंड में विहारियो अथऊं. सोरे सोरे अची कुंड. त कंहिं बि लिहाज़ खां सो इन जो अल्टीमेट सोल्यूशन 2 स्टेट थ्योरी जेका आहे त 2 रियासतूं ठहणु खपनि. ऐं उहो नेतन्याहू खे क़बूल न आहे. पोइ नेतन्याहू वञे त को ॿियो प्राइम मिनिस्टर अचे इज़राइल में त शायदि ईअं थिए. ॻाल्हाइण सां गॾु शिराज पठान कराची मां. जी शिराज साहब छा चवणु चाहींदा? साईं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. साईं मुंहिंजो सवाल इहो आहे त हे जेके अफ़गानी जो इनख़ला जे हवाले सां जेका एक्शन थिए पियो, इन में असांजी जेके पार्टियूं आहिनि ख़ासि करके पीपल्स पार्टी, उन जो को क्लियर मौक़िफ़ न आहे. जी JUI पंहिंजो क्लियर मौक़िफ़ ॾेई छॾियो आहे. ANP वारनि बि हिन जी हिमायत कई त हिनखे न मोकिलियो. JUI फज़लुर रहमान साहब. सिंध में जीअं त लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन ऐं ॿियूं ॻाल्हियूं, उन में पीपल्स पार्टी किथे थी तव्हांखे नज़र अचे? ऐं ॿियो इन में सुवाल इहो त हे केतिरे हद ताईं कामयाबु थी सघंदा इन्हनि खे ॿाहिरि कढण में गैर कानूनी माण्हुनि खे, छो त ही पंहिंजूं पाड़ूं मज़बूत करे विया आहिनि. पंहिंजा NICs ठाराया अथऊं, हुन में असांजा बदकिस्मती सां माण्हू बि मुलविस आहिनि जेके जिन पैसनि जे एवज़ हिननि खे NICs ठाहे ॾिना. हाणे हू ही मुहिम केतिरी कामयाबु वेंदी, केतिरो फ़ाइदो थी सघंदो, ऐं असांजी जेका मेन पार्टी हिन वक़्तु आहे पीपल्स पार्टी, उहा तव्हांखे किथे थी नज़र अचे? हुनजो को चिटो मौक़िफ़ कोन्हे. ठीकु आहे. जी शिराज साहब तव्हां सही पॉइंट आउट कयो. मूं बि अॼु ताईं पीपल्स पार्टी जेको हिन ॾिस में को हुननि जी मथी क़यादत जेको बयानु न पढ़ियो आहे त हू हिन जेको फ़ैसिलो थियो आहे हिन जे हक़ में आहिनि या ख़िलाफ़ु आहिनि. हा, पीपल्स पार्टी अञा ताईं साइलेंट आहे. जेसिताईं कामयाबी ऐं नाकामी हुजे थी. सही ॾिसो, कामयाबी नाकामी जेका आहे हिन में 100% न कामयाबी मिलंदी, न 100% नाकामी मिलंदी आहे. हिकिड़ो रिज़ॉल्व आहे, हिकिड़ो अज़म आहे त गैर कानूनी माण्हुनि कढियो वञे. हाणे गैर कानूनी माण्हुनि में हर वक़्तु ॻाल्हि अफ़गानियुनि जी थिए थी. कल्ह पर पाण ॾिठो त बंगाली जेके हुआ हिते सेटलर्स,
وہ ایم کیو والن وٹ پہتا ہے نا, ایم کیو والن چاہے نہیں ہم جہاد کریں گے اور ہم نہیں نکالنے دیں گے بنگالیوں کو. بنگالی بہن ہاں जेके हिते 30 सालनि 40 सालनि में हिते अची माना जिन ॿार पैदा थी विया आहिनि, आई डोंट नो जिन्हनि वटि हिकिड़ा लीगल डॉक्यूमेंट्स आहिनि उन्हनि खे कढणु मुमकिन थींदो या न थींदो. लेकिन हिन जेतिरा निकिरी सघिया जेके इलीगल अचनि पिया. ऐं जेका मूंखे जेका ॻाल्हि हिन में आऊं हमेशह चाहे करप्शन हुजे चाहे कंहिंजी ही लोध हुजे गैर क़ानूनी माण्हू अचण जी, आऊं चवां थो जेको थियल आहे छा हुनखे पोइ था ॾिसूं न. पहिरीं जेको हींअर अॼु थिए पियो इहो त बंदि कयो. सो अगरि हिन सां अॼु जेका लोध आई पई अफ़गानिस्तान मां या किथां बि उहा बंदि थिए थी ऐं हिते डिस्करेजमेंट मिले थी. ॾिसो डिस्करेज थींदो न साईं. हाणे हिते कराची क्लिफ्टन में हिकिड़ो जेको अॻवानी इलीगल अॻवानी उहो अगरि कपिड़े जी दुकानु खोले वेठो आहे या हिकिड़ी ट्रक हलाए पियो या हिकिड़ी जेको आहे को बि हिते कारोबार ॿियो करे पियो, उनखां वञी अगरि FIA वारा या को पुछंदासीं डॉक्यूमेंट ॾेखार ऐं हुन डॉक्यूमेंट न हूंदो हुनजो दुकानु बंदि थींदो ऐं हुनखे विहारे ईंदा अफ़गानिस्तान में छॾे ईंदा त मैसेज आहे न त भई हाणे पुराणो वारो जेको खुलो खातो ईअं नथो हले. नादरा ते बि ॾंढो लॻो पियो हूंदो त भई पैसा वठी जेको तव्हां जाली ठाहियो था. त हिकिड़ी डिस्करेज हिकिड़ो जेको आहे हिकिड़ो डिस्करेजमेंट जो बि त हिकिड़ो माहौल काफ़ी हुजे थो न. असांखे ख़बर हुजे त यार फलाणो मुल्क आहे उहो वीज़ा ॾेई कोन थो. इहो छो थींदो आहे? उहो बेसिकली डिस्करेज कयो वेंदो आहे त यार हिते न अचो तव्हां. त ईअं ई अगरि असां हीउ जेको हाणे अचु वञ ते अगरि पाबंदी थी आहे अॻवान स्मगलिंग छा अफ़गानिस्तान में बंदि थी वेंदी? बंदि न थी वेंदी. लिकी जीअं स्मगलिंग थींदी आहे चोरी आहे न, चोरी ओपनली न कबी आहे पर चोरी वरी रहंदी आहे माशरे में पर हुनजो शरह तमामु घटिजी वेंदी आहे. ईअं ई शिराज पठान साहिबु ॻाल्हि इहा आहे त जेके हाणे हिते 40 सालनि खां 50 सालनि खां रहिया पिया आहिनि हुननि वटि त डॉक्यूमेंट्स हूंदा, हुननि जा ॿार हिते पढ़ंदा हूंदा, हाणे उहो कीअं निकिरंदा? उनखे कढी बि न सघिबो. ऐं ईअं ई हिन सिंध में ईअं प्रोसेस में माण्हू अची ज़म्ब थिया आहिनि. साईं पाण बि शिराज साहिबु अॼु बि पंहिंजे नाले सां गॾु पठान लिखनि पिया त ज़ाहिर जा वॾा आया हूंदा न. त हाणे ज़म थी आहे. हाणे इनखे तव्हां हाणे असीं चलो हीअ त इलाही पुराणा थी विया पर हीअ जेको रिसेंट बि हाणे 40-50 साल पहिरीं बि आया आहिनि. कंहिंजी ख़्वाहिश छा बि हुजे ऐं उनखे प्रैक्टिकली नथो सम्झां त ईअं थींदो. लेकिन ख़ुशाइन ॻाल्हि इहा थींदी त ॿिया अचणु बंदि थींदा ऐं जेके ही बिल्कुलु ई गैर क़ानूनी हिते फिरनि पिया उहा बि को 2-3 लख न आहिनि. उहो बि 15-20 लख माण्हू 25 लख माण्हू आहिनि. अगरि हुननि खे हिकिड़े ॾींहं में कोन निकिरी वेंदा पर ज़ाहिर अगरि कॉन्स्टेंट हिकिड़ो अज़म रियासत करे वरितो आहे त साल में 6 महीननि में आस्ते आस्ते. हाणे मूं अॼु पढ़ियो पियो त हैदराबाद में अञा ताईं कुझु कोन थियो आहे. सो 1700 चवनि था कराची में बंदि पोइ कया आहिनि वक़्तु आहिनि 1700. ॾिसो कराची लाइ 1700 कुझु बि लेकिन हीअ इब्तिदा आहिनि. ऐं 1700 जे बधिजण खां पोइ हींअर जेके आहिनि 1,70,000 माण्हू हीअ जेके हूंदा इलीगल हीअ लिकड़ छुपड़ में पूरा थी विया हूंदा. ऐं वरी कुझु हिन मां थी सघे त पाण मुरादो हलियो वञे. ठीकु आहे. जी हा. इहो हिकिड़ो माहौल जुड़ंदो आहे न सर. सभिनी खे पुलिस या रेंजर्स या फ़ौज ॿधी कोन खणी वेंदी. कुझु माण्हू पाणे बि हलिया वेंदा त यार हाणे हिते उहो अॻु वारो मज़ो न रहियो आहे मुल्क में. अच्छा बैरिस्टर उमर समूर साहिबु चवनि था त लॉ मिनिस्टर संजय उहे चवनि था त रेफ्यूजी स्टेटस वारनि माण्हुनि जेके आहिनि उहे हिते बिल्डिंगूं परचेस थियल आहिनि उन्हनि रेफ्यूजी स्टेटस वारे माण्हुनि खे जेको आहे उन रेफ्यूजी कैंप्स में रहणु खपे ऐं उहो कंदासीं असां. जी हाणे इहो त वरी पोइ लीगल हिन जो हिकिड़ा बारीकियूं आहिनि न त जेको माण्हू वाकई में जेको रिफ्यूजी स्टेटस आहे जंहिं वटि रेफ्यूजी स्टेटस पनाहगीर वारो स्टेटस ते तव्हां अमेरिका हिते छा मूंखे ख़बर न आहे हिन कानून जी मूंखे ख़बर न आहे. महदूद इलाइक़े में रही सघनि था उहे रेफ्यूजी स्टेटस वारा उतां खां वरी पोइ हेॾे नथा अची सघनि. ठीकु आहे. इहो ई साॻियो ई हाणे उहो त आऊं हरू ॻाल्हायां मूंखे कानून जी ख़बर न आहे हिन जी पर हू बैरिस्टर आहे हू चए पियो असांजो लॉ मिनिस्टर हूंदो. हाणे एतिरे हद ताईं वेंदा न वेंदा जी हा या 2-टे अहिड़ा मिसाल क़ाइमु करे ॿियनि खे पाणे चवंदा त विकिणी हलिया वञो त इहो हिकिड़ो आउं सम्झां थो त सो शिराज साहिब जी ॻाल्हि जो आउं एतिरो जवाबु ॾींदुसि मुख़्तसिर त न ई 100 हिकिड़ो कामयाबु थींदो न ई 100 हिकिड़ो नाकाम थींदो पर सम्झिजे ईअं त हीअ हिकिड़ी बहितरी ईंदी. कोशिशि सुठी आहे इवेंचुअली रिज़ल्ट जेको आहे उहो सुठो ई निकिरंदो. अच्छा वक़्तु हलूं अॼु जीअं पाण ॻाल्हि कईसि त जेके
जिन नवाज़ शरीफ़ सां कयो हुयो त छा उन्हनि जे ख़िलाफ़ छा नवाज़ शरीफ़ पंहिंजो बयानी त ख़तमु करे छॾियो पर अॼु हिकिड़ो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हिकिड़ी ॻाल्हि सॉरी तव्हांजी ॻाल्हि कटिया अॼु मूं असांजे होम मिनिस्टर खे ॿुधो पिए होम मिनिस्टर साहिब खे हू चवनि पिया त हाणे को बि को सिस्टम मुल्क में सूबे में न पियो हले ऐं मन इशारो रिश्वत ॾे हो ऐं को बि ज़मीननि ते कब्ज़ा त माना इशारो जेको असांजी बिल्डर्स ऐं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हिननि ॾे हिकिड़ी इनडायरेक्ट ॻाल्हि हुई त मूं खिलियसि मुंहिंजो त हींअर को होम मिनिस्टर साहिब खे चए त हिकिड़ो भला बिल्डर जी जेको नक्शे जो आहे उहो हींअर बि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खां मंज़ूर त कराए ॾेखारीनि बग़ैर पैसनि जे जी हा केरु थो चए त ख़तमु थी वियो आहे जी हा हाणे लिकी थिए थो त अघु अञा वधी वञनि था एग्ज़ैक्टली न त हरूभरू हुजे अगरि परफेक्शन बि हुजे पोइ बि हरूभरू कान्हे का शइ कढी ईंदा त पंहिंजी ॻाल्हि पई त FIA में अॼु FIA खे मतिलबु हिकिड़ी एप्लीकेशन ॾिनी वई त अॻूणो DGIS या अॻूणे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ते जेको आहे उहो इंक्वायरी शुरू कई वञे न कई पोइ अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेको आहे उहो पिटीशन पहुची वई त हिननि ते FIA खे डायरेक्शन ॾिनी वञे त हिननि ॿिन्ही खे जेको आहे केस रखियो केरु साहबनि इहे कोई आतिफ़ ख़ान नालो ॿुधायो थो वञे नवाज़ शरीफ़ जा वेझा आहिनि छा अलाए भई अगरि सियासी तरह अकाउंटेबिलिटी जो नारो नथो हणी सघिजे त अदालतनि मां त हणी सघिजे थो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेट्स सी छा थो थिए छा नथो थिए अॼु मरीम नवाज़ शरीफ़ साहिबा बि चवनि थियूं त मैदान मां जेके इमरान ख़ान खे हटाइण वारा उहे सभु हाणे पंहिंजे निज़ाम में जेके इमरान ख़ान खे उहो नवाज़ शरीफ़ खे हटाइणु चाहिनि पिया उहे पाण निज़ाम खां ॿाहिरि थी विया इहो थींदो आहे न साईं इहो असांजे मुल्क में पहिरियों दफ़ो थिए थो ऐं बार बार चवां थो हिकिड़ा माण्हू अचनि था ज़ाहिर आहे हू जे वक़्तु ताईं ताक़त जी सोटी हुननि जे हथ में हुजे थी उन महिल ताईं बसि लॻे थो त मुख़ालिफ़ हाणे कॾहिं उथंदा ई कोन जी हा पोइ छा थिए थो पोइ वक़्त सां गॾु उहो शख़्सियतूं हटी वञनि थियूं ॿियूं अचनि थियूं त वरी ॿियनि हिकिड़ा वरी सुखिया थी वञनि था वरी ॿिया अताब में अची वञनि था सो इट्स लाइक इट्स अ प्रोसेस अनफॉर्चुनेट आहे बदकिस्मती आहे पर हक़ीक़त आहे न हल तव्हां कॾहिं खां शुरू कयो पाण त इवन ही त सिविलियन हिकिड़ो तव्हांजे इलाइक़े में हिकिड़ो DC ऐं SSP लॻी वञे जेको तव्हां सां न ठहंदो हुजे कंहिं ॻाल्हि ते तव्हां खां नाराज़ थी वञे त जेसि ताईं SSP उते वेठो आहे तव्हांजे लाइ त ज़िले में रहणु ॾुखियो थी वेंदो न को वज़ीर अची वञे ऐं तव्हां ठेकेदार हुजो उहो तव्हांखे या कामोरा हुजो उनजे खाते में तव्हांजो रहणु त ॾुखियो थी पवंदो न कई पुलिस ऑफिसर्स पीपल्स पार्टी जे के गुड बुक्स में न हुआ उहो गुज़िरियल 15 सालनि खां विदाउट पोस्टिंग्स रहिया आहिनि यस सूबे में उन्हनि खे पोस्टिंग न मिली ऐं पोइ वफ़ाक़ी खातनि में FIA हिते हुते नौकरियूं करे कुझु रिटायर थी विया कुझु थी वेंदा रिटायर माना हुननि जो टेन्योर ख़तमु थी वियो हुननि जी सर्विस ई ख़तमु थी वई ऐं हुननि वरी फील्ड पोस्टिंग्स जो मुंहुं न ॾिठो थींदो आहे वेरी नेचुरल पर ॻाल्हि इहा आहे त इहो उते बि थींदो आहे ज़ियाउलक जेसि ताईं इहो त छा पीपल्स पार्टी जेको तसवुर हुओ पावर में ईंदी 17 अगस्त ते उनजी हवा में ख़तमु थियो आहे ज़ियाउलक अगस्त खां पोइ सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर 2 तारीख़ ते बीबी शहीद जेको आहे उहो शायदि इलेक्शन थियो आहे या ओथ वरितो आहे 2 नवंबर जी तारीख़ मूंखे यादि पए थी अलाए शायदि ओथ वरितो या इलेक्शन थी 4 नवंबर या 2 नवंबर ते त 88 में त इहो प्रोसेस आहे कल्ह ताईं जेको आहे नवाज़ शरीफ़ अताब में हो अॼु IK अताब में आहे जी हा प्रोसेस आहे अनफॉर्चुनेट प्रोसेस आहे कॉलर अल्लाह बख्श बुगियो मोरो मां जी बुगे साहब छा चाहींदा अस्सलाम वालेकुम यासिर सर क्या हाल आहे खुश आहियो ख़ैर ठीकु ठाक वालेकुम सलाम हाणे गुज़ारिश ये आहे त ख़ैर इमरान ख़ान जी 16 तारीख़ फर्द जुर्म लाइ फिक्स थी आहे इहो त हाणे कानूनी मसइलो थिए थो मुंहिंजो थिए थो कोर्टनि में ॻाल्हाइनि अफ़गानी जेके अॼुकल्ह कानून हले पियो थो त वरी वठ पकड़ थिए पई रुगो बार्डर ई बंदि करे छॾींदा न फ़िलहाल त कोई बंदिश थींदी त कुझु स्मगलिंग त घटि थिए बाक़ी साईं ॻाल्हि ते की करप्शन जी जिन दोस्तनि खे करप्शन उहा ई आहे साईं पुरुष में को फ़र्क़ु न आयो आहे जी साईं साईं छा चवंदा बॉर्डर ते हले छा साईं चवंदा बॉर्डर त बंदि कयो अगरि जे अफ़गाननि खे हा न इहो त थियो आहे साईं मुखे साहिबु जेका ॻाल्हि थी हुजे मञिजे यानी स्मगलिंग मतिलबु हाणे स्मगलिंग अगरि थींदी हूंदी त चोरी वारी स्मगलिंग थींदी हीअ जेको
खुलेआम बकौल असांजे वज़ीर दाख़िला जे त सिक्योरिटी एजेंसी जे नक जे हेठि जेको थियो पियो उन्हनि जी मर्ज़ी ऐं मंशा सां उहो बंदि थी वियो न। Yes. त हाणे स्मगलिंग त अलाए कहिड़े दुनिया जे मुल्कनि में थींदी आहे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में Yeah. त उहा त हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थी। पर डेफिनेटली स्मगलिंग ख़तमु थी आहे, डेफिनेटली अॻवान ट्रांज़िट ते ड्यूटियूं लॻियूं आहिनि, इहो जेको धंधो थियो पियो त पाकिस्तान जो डॉलर सां अफ़गानिस्तान लाइ माल इम्पोर्ट पियो थिए, अफ़गानिस्तान वञे पियो ऐं पोइ फिरी करे वरी पाकिस्तान अचे पियो, ऐं डॉलर बि पाकिस्तान जो वियो, ड्यूटी बि पाकिस्तान जी चोरी थी, टैक्स बि पाकिस्तान जी चोरी थियो, इहो सॼो धंधो जेको आहे। या ईरान मां तेल आयो पियो, ऐं चवां थो ईरान खां तव्हां ऑफिशियली तेल वठी छॾियो, जान छॾायो, सस्तो मिलंदो ऐं सभु कुझु थी वेंदो। बसि पोइ सैंक्शन लॻनि त लॻनि। पोइ सैंक्शन्स त अगरि भई स्मगलिंग करणी आहे त ईअं करे वठो यार। सो ॻाल्हि इहा आहे त सो स्मगलिंग त सही बिल्कुलु घटि थी आहे मुंहिंजे सां, ईअं न आहे त बल्कि ख़तमु थी आहे, पर किथे थींदी हूंदी। बाक़ी करप्शन साॻी आहे। करप्शन साॻी आहे, छाकाणि त करप्शन ही जेके थिए पियो इन में कुझु झकी थी हूंदी, ऐं नथो चवां झकी न थी हूंदी। सिस्टम्स टोड़िया विया आहिनि, मुख़्तियारकार बि कुझु हटाइण जी कोशिशि थी आहे, कुझु बिल्डिंग कंट्रोल में बि हिकिड़ा ऑफिसर जेके अॻु ऊणा हुआ उन्हनि खे वरी हाणे विहारे छॾियो, त ख़ैर जेको थियो आहे। लेकिन पुलिस में हिते हुते करप्शन रेवेन्यू में साॻी आहे। ॾिसो करप्शन त बुघियो साहिबु तॾहिं ख़तमु थींदी जॾहिं करप्शन सिंध जे वोटर जे एजेंडा ते ईंदी। जेसि ताईं सिंध जो वोटर जे एजेंडा ते करप्शन न आहे तेसि ताईं तव्हां को बि केतिरो बि ज़ोर हणी वठे, करप्शन ख़तमु कोन थी सघे। सियासतदाननि जी जेसि ताईं करप्शन बंदि न थींदी, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वोटर बंदि कराए सघे थो। ऐं सियासतदाननि जी करप्शन बंदि न थींदी त हेठि ब्यूरोक्रेसी जी करप्शन बंदि न थींदी, ऐं ब्यूरोक्रेसी जी करप्शन हेठां मथां ख़तमु न थींदी त हेठि जेको क्लर्क ऐं नंढो सरकारी मुलाज़िम आहे उनजी करप्शन बंदि न थींदी। उनजी करप्शन बंदि न थींदी त जेके माण्हू करप्ट प्रैक्टिसिस करे सरकार खां फ़ाइदा वठंदा आहिनि उन्हनि जी करप्शन बंदि न थींदी। सो इहो एंड ऑफ द डे आम माण्हू असांजो सिंध जो वोटर, हाणे इलेक्शन में घणा ॾींहं न आहिनि बुघियो साहिबु, एतिरा ॾींहं त हाणे जेको ज़ाहिरी तरह चवनि था जनवरी में इलेक्शन थींदी। पोइ इहो बुघियो साहिबु ॿिए भेरे फ़ोन करे मूंखे ॿुधाए त छा ॿिए खे छॾे, ॿियनि जी ॻाल्हियूं न कयूं पाण। बुघियो साहिबु ख़ुदि जेको आहे हिन दफ़े वोट ॾियण या न ॾियण जो जेको फ़ैसिलो आहे उनजो बुनियाद कंहिं उम्मीदवार जे करप्ट हुजण या न हुजण खे बणाईंदो त मूंखे ॿुधाए। जब माना हिकिड़ो इन ते अगरि जे पंहिंजी ॻाल्हि ते वापसि मुड़ी अचूं मरी नवाज़ शरीफ़ साहिब जी, त उन्हनि इहा ॻाल्हि त कई, पर उन्हनि हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि कई जेका केतिरी सही आहे केतिरी ग़लति आहे, पर हाणे पाकिस्तान में इहा बि थींदे नज़र आई आहे। त हू चवनि थियूं त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जॾहिं सभु फेल था थी वञनि तॾहिं नवाज़ शरीफ़ साहिब खे घुरायो थो वञे। इहो कॾहिं थियो आहे? कीअं सॾायो? ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ा ॻाल्हि इहा हुजे थी त असां हिकिड़ी पार्टियुनि ते जॾहिं ॾंडो खणूं था त असांखे कंहिं न कंहिं ॿी पार्टी जी मजबूरी हुजे थी। ॿियो त हाणे मियाँ साहिब जी भई मियाँ साहिबु अची अजीब ॻाल्हियूं था कनि त मियाँ साहब ईंदो पोइ मुल्क में ख़ुशहाली आ रही। 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे हैं, चवंदे ख़ुशहाली आ रही। मूंखे सम्झायो त मियाँ नवाज शरीफ साहब वटि ज़ाहिर पंहिंजी का हिकिड़ी टीम खणी ईंदो न। नवाज शरीफ साहिब चवनि थी त वॾी टीम अथसि। न टीम आहे न, ऐं उहा टीम ज़ाहिर जेको आहे जेको असांजी वज़ीर ख़ज़ाना बि उहो ई थींदा, ऐं हेठि सेक्रेटरी बि सेक्रेटरी ख़ज़ाना थींदा। उहे मुंहिंजी माशी पॉलिसियूं केरु ठाहींदो, ऐं प्लानिंग डिविजन जा बि वज़ीर ठाहींदा ज़ाहिर जेके त इसहाक डार न आहिनि छा उहो शख्सियत? क्या उस शख्सियत का नाम इसहाक डार नहीं जिनके पास जादू की छड़ी है जिससे मियाँ नवाज शरीफ साहब खुशहाली ले आएंगे माशी तरह? सो अगर इसहाक डार साहब ही उहो जेको जादूगर आहे या मतिलबु जंहिं वटि जादू जी छड़ी आहे जंहिंसां मुल्क जी मैशत जेको आहे उहो के चार चंड लॻी वेंदा, जेका टीम आहे एक्सपर्ट्स जी उनजो हेड त इसहाक डार साहब आहे न सर, ज़ाहिर आहे इसहाक डार साहब आहे न। त भाई हू त 15 महीना हिते रही वियो। हाँ इहो असांखे मरियम साहब न चए नहीं वो मियाँ शहबाज शरीफ थे उनसे उनकी बनती नहीं थी इसलिए उन्होंने जादू नहीं दिखाया। ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ में भी तो पार्टी अगवान हो न, नवाज लीग जी गवर्नमेंट हुई न। पोइ इसहाक डार साहब 15 महीननि में जेका ख़ुशहाली पाकिस्तान में आंदी उहो सॼी दुनिया ॾिठी। त हाणे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर मिसाल थी वेंदो
त संदसि फाइनेंस मिनिस्टर त इसाक डार साहब ई आहे न, ज़ाहिर आहे ॿियो केरु थींदो। त इसाक डार साहब वटि हिन दफ़े ॿियो ईंदो छा, साॻियो ईंदो न। बसि क़यादत जेका आहे उहा हिन चकर नवाज़ शरीफ़ साहिब जी हूंदी। इहो त तव्हांजो ख़्यालु आहे, इहो बि तव्हांजो ख़्यालु इहो बि यस, इहो बि हिकिड़ो क्वेश्चनेबल आहे अञा ताईं त छा इहा बि हूंदी या न हूंदी। अच्छा भई हिन ते बि अगरि जे अचिजे त अॼु ख़बर लॻल ई त पीपल्स पार्टी माना बक़ौल ज़रदारी साहिब खे कोर्ट थियलु हो त अगरि ज़रदारी साहिब जेको आहे उहो कंसर्न क्वार्टर सां लेवल प्लेइंग फील्ड जी डिमांड कई आहे, ऐं नून लीग लाइ बि माना हिकिड़ी ख़बर जे मूजिबि हिकिड़े माण्हू मतिलबु शख़्स त नून लीग जेका आहे उहा इन शइ सां इतफ़ाक़ थी करे। ॾिसो जेको कंसर्न क्वार्टर्स आहिनि, लाॻापियल इख़्तियारियूं, हाणे लाॻापियल इख़्तियारियुनि जी तशरीह ॿ आहिनि। जॾहिं इहा ॻाल्हि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु पहिरियों दफ़ो बदीन में अलाए किथे चई त आसिफ़ ज़रदारी साहिब खे असां टास्क ॾिनो आहे त हू लाॻापियल इख़्तियारियुनि सां ॻाल्हाए, पोइ असीं ॻाल्हाईंदासीं त ज़ाहिर लेवल प्लेइंग ग्राउंड तव्हांखे केरु ॾेई सघे पियो, तव्हांखे सहूलियत केरु ॾेई सघे पियो, ज़ाहिर असांजी इस्टेब्लिशमेंट आहे। इस्टेब्लिशमेंट पोइ ओचितो हिननि चयो न न न न असीं इस्टेब्लिशमेंट न, असीं नवाज़ लीग खां घुरूं पिया त हू असांखे जेको आहे न मैदान असां लाइ हमवार करे ॾे। भई हू त तव्हांजी हरीफ़ जमात आहे, हू तव्हांखे छो ठाहे ॾींदी। अॼु बि जेका ख़बर जंहिंजो तव्हां हवालो ॾियो पिया उन में कमरुज़मा कायरा साहिब जेके आहिनि पीपल्स पार्टी अॻवान, उन्हनि चयो आहे त हू लाॻापियल इख़्तियारनि सां ॻाल्हाइनि पिया, हुन नवाज़ लीग कोन चयो आहे। चई हाणे हू असांखे ॿुधाईंदा त पोइ असीं वधीक हिते कॉमेंट करे सघंदासीं तबसरो, त पाण बि भले खुली अचनि। हाणे हवालो छा पिया ॾियनि, ॾिसो मूंखे सम्झ नथी अचे ॻाल्हि। हवालो हुन ख़बर में बार बार ॾियनि पिया त 3 वज़ीर आहिनि जेके नवाज़ लीग सां वास्तो रखनि था, जंहिंमें फवाद अहमद फवाद ऐं हिकिड़ो ॿ ॿिया नाला आहिनि, ऐं हिकिड़ो हू सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आहे, उन्हनि जो तालुक़ु नवाज़ लीग सां आहे। त हाणे हिननि खे 2 वज़ीर रखी ॾींदा त बसि पोइ छा लेवल प्लेइंग थी वेंदी। बार्गेनिंग जेका थींदी हूंदी, मूंखे ख़बर न आहे छा आहे, उहा बार्गेनिंग सिधी सिधी सिंध लाइ थी रही हूंदी। इहो तव्हां बि हिते, आऊं बि हिते। हाणे इहो सम्झ में अची वई आहे पीपल्स पार्टी खे त पंजाब मां को घणो न मिलणो आहे, ही जेका बार्गेन थिए पई उहो सिंध लाइ थिए। माना पोइ बसि इहा ई थींदी हूंदी त सिंध खे सेव कयूं, पाण वटि सिक्योर कयूं पीपल्स पार्टी, ॿियो भला छा। पर उनजे वाई डज़ इट फील, वाई डू पीपल्स पार्टी फील की उन्हनि खे जेको आहे सिंध में जेका आहे उहा लेवल प्लेइंग फील्ड नाहे मिलणी कंहिंखे, पीपल्स पार्टी खे? ख़दशा हूंदा न, तव्हांखे मूंखे त एतिरी ॼाण न आहे जेतिरी पीपल्स पार्टी लीडरशिप खे हूंदी। मतिलबु इहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे न, थी सघे थो प्राइम मिनिस्टर घुरंदा हुजनि, पर उहो प्राइम मिनिस्टर घुरण हिननि जी ठहे कोन पई। ही त चवंदा त जीअं स्टेटस को हो उहे मेंटेन कयो, असांखे वफ़ाक़ में तव्हां हिसो ॾियो ऐं सिंध असांखे सॼी हवाले कयो जीअं हवाले थियल हुई। इहो बार्गेन थी रही हूंदी, ॿियो छा, ॿियो लेवल प्लेइंग छा आहे। ऐं सिंध में जेको तव्हां करण जो इरादो कयो पिया, असांखे अहिड़ा आवाज़ या पराॾा या अहिड़ा सुरबाट ॿुधण में अचनि पिया त तव्हां हिते को बाप ठाहियो पिया, इहो बाप न ठाहियो, इहो ई थिए पियो। पर सभु सिंध में अगरि इन्हनि शयुनि ते क्रैकडाउन थिए त पोइ ऑटोमेटिकली छा पीपल्स पार्टी थ्रेटन फील थी करे छा इन्हनि ॻाल्हियुनि तां? कहिड़ी शयुनि ते? करप्शन या इहे ॻाल्हियूं जेके अगरि कुझु न कंदी पीपल्स पार्टी तेसि ताईं जेको आहे हिन ते पंहिंजी टॉलरेंस जो मुज़ाहिरो कंदी, जेको मुंहिंजो अंदाज़ो आहे। सीज़न्ड पार्टी, पुराणी झांदीदार तजुर्बेकार पार्टी आहे, हू इन ते ख़ामोशी इख़्तियार रखंदी जेसि ताईं डायरेक्टली हुन में हथु न विधो वञे। बाक़ी हाणे 4 मुख़्तियारकार हटाइजनि पिया, 4 ऑफिसर हटाइजनि पिया, ठीकु आहे। ऐं जेको बार बार GDA वारा रड़ियूं कनि पिया त भई SP अफ़सर जेके SP DIG तव्हां हिननि जा ई रखिया आहिनि पीपल्स पार्टी जा हामी, अगरि उहे बि नथा हटिजनि त भले पोइ थोरो घणी ॻाल्हियुनि सां कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए। जी हा, ठीकु आहे, पंहिंजी महिरबानी सां। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम जो पूरो थियो, ईंदड़ प्रोग्राम में दुआ में